Le deuxième TD, c'est concernant les tests d'identification biochimique. On a trois objectifs. L'objectif الأول, c'est savoir le but d'identification biochimique, يعني علاش غنديرو des identifications biochimiques, connaître les tests d'identification biochimique et apprendre à les réaliser, يعني وعلاش نديرو هاد les tests. Voilà, ونعرفوهم وشنو هم les tests اللي نديروهم باش نidentifier les réactions biochimiques et comment les réaliser, différencier entre galerie classique et galerie API. Donc, la première des choses, c'est pourquoi. Pourquoi on fait une identification biochimique? Le but, c'est pour identifier une bactérie. يعني نعرفوا le genre تاعها et l'espèce تاعها, bien sûr. Comment on va faire l'identification biochimique? L'identification du genre et de l'espèce, l'une d'une souche bactérienne doit se poursuivre par la recherche de caractères biochimiques, du métabolisme énergétique, glucidique et protéique en ensemençant une galerie d'identification. Donc, l'identification biochimique كيفاش راح نديروها on va نتبعو الميتابوليزم انرجيتيك تاع هذيك البكتيري اي glucidique يعني كيفاش تخدم ميتو الميتابوليزم تاعها comment ça se passe لازم نتبعو كلش باش نعرفو نديرو لها une identification. Donc la définition, c'est quoi un métabolisme? Métabolisme est l'ensemble des transformations chimiques, anabolisme plus catabolisme, qui assurent l'élaboration des constituants bactériens et leur fonctionnement. Donc, le métabolisme, c'est quoi? C'est les transformations chimiques اللي تديرهم la bactérie. يعني التفاعلات ولا les échanges اللي تديرهم ولا التحويلات اللي تديرهم la bactérie تاعنا. عندنا deux, anabolisme et catabolisme. Donc نشوفهم. Donc on continue. La définition d'un métabolisme, c'est quoi? C'est l'ensemble des transformations chimiques, يعني les échanges ou les التحويلات الكيميائية اللي هي l'anabolisme et le catabolisme تاع la bactérie تاعنا. Qui assure le métabolisme هذا هو اللي يassurer l'élaboration des constituants bactériens. Donc يضمن تطوير la développement تاع les constituants bactériens, voilà المكونات. Et leur fonctionnement, يعني la fonction تاعهم ولا الدور تاعهم. Voilà. Après عندنا le bilan métabolisme. Donc نبداو منها. Bon, نكبر شوية باش تبان. Voilà, je crois que ça va. Donc bilan métabolisme du métabolisme عندنا الحاجة الأولى نشوفو catabolisme. Catabolisme وشنو؟ C'est عندنا un nutriment تصرا له dégradation يعطينا énergie اللي هي l'ATP. Donc هاد الحاجة genre وحدها هادي c'est catabolisme. D'accord? Donc هادي un nutriment dégradation يعطينا ATP هذا c'est un catabolisme. نروحو للدوزيام عندنا une molécule simple تصرا لهم une synthèse. Donc يتحدوا يولوا un constituant cellulaire. هذا c'est quoi? C'est en fait l'anabolisme. D'accord? Donc l'anabolisme c'est quoi? C'est une synthèse des molécules simples pour former un constituant cellulaire. D'accord? Par contre, le catabolisme c'est la dégradation d'un nutriment pour former une d'énergie. والحاجة اللي تاني لازم ما نساوهاش que la synthèse des constituants cellulaires nécessite la présence de l'ATP ou l'énergie. D'accord? Ou bon, on a que toutes ces réactions nécessitent des catalyseurs biologiques, les enzymes. D'accord? Après, on a la catabolisme plus l'anabolisme, هادو كامل يقولوا لهم le métabolisme. Donc après, on chauffe la définition d'une galerie. Une galerie, c'est quoi? C'est un ensemble de milieux de culture pouvant se présenter soit en tube macrogalerie, soit en tube galerie classique. Regarde, micro-galeries, هادوما sont genre des tubes صغار فيهم les cultures هادوك. Donc فيهم des milieux de culture يقولوا لهم des galeries. وكاين اللي كبار genre نشوفوهم ما نشوفوهم déjà في les laboratoires ما نخدموا بهم يعني ماشي حاجة جديدة علينا. Donc نشوف métabolisme énergétique. La première des choses نشوفوا le type respiratoire, oxydase, catalase et nitrate réductase.
Le type respiratoire, c'est quoi? عندنا le tube تاعنا هنايا قلنا كاين beaucoup d'oxygène علاش parce que كاين genre un contact مع le côté aérien. Voilà, au milieu عندنا peu d'oxygène parce que déjà رانا هابطين شويه لتحت donc ينقص le O2 par rapport. Par contre, le fond كامل ما كاش O2 كامل absence علاش parce que il y a pas de contact avec le côté aérien en plus la pression et tout donc ما كاش كامل le O2 من التحت كل ما نهبطوا لتحت كل ما تزيد la concentration تاع le liquide هدايا et aussi ينقص le O2. Voilà, anaérobie ou la aérobie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? نشوفوا juste ندو une pipette boulée. علاش boulée parce que فيها une petite boule هنا je sais pas est-ce que راهي تبان لكم. Après ندخلوها لداخل هذا le tube. واش نديرو deux tubes pardon. Après remonter en spirale. Donc نطلعو حنا نطلعو le tube ونديرو genre voilà. Après نغلقو avec un bouchon. Après la refroidissement واش نشوفو نقدروا نديروا une petite lecture bactéries عندنا A اللي هي هذا في هذا le tube عندنا des bactéries aéro-anaérobies facultatives tout le long du tube واش معناتها aéro anaérobie facultative معناتها اختياريه تقدر تكون anaérobie و même temps تقدر تكون aérobie واش معناتها تما نلقاوها في كامل لو تيوب tout le long de tube دونك نشوفوها كامل باسكو تقدر تكون في لي كوتي اللي من التحت اللي قلنا ما فيهمش بزاف الاو 2 تقدر تكون في الكوتي اللي من الفوق اللي قلنا فيهم لو او 2 لو تيوب بي اون سيرفاس انا نشوفو بلي كاين دي بكتيري اون سيرفاس دونك واش فيه دي بكتيري ايروبي ستريكت يعني جوغ لازم لهم لو او 2 دونك وين يروحوا يتمركزوا في لا سيرفاس باسكو علاش يخصهم الاو 2 دونك تما اللي تلقايهم يعيشوا اون سيرفاس باسكو كاين او 2 دونك ايروبي ستريكت ما كاينش حاجه واحده اخرى ستريكت ساريمون فوالا ابري لو تيوب سي واش عنده دي بكتيري راهم ا بروكسيميتي دو لا سيرفاس هادوما اكزاكت هاد لي بكتيري يقولوا لهم ميكرو ايروفيل علاش باسكو يسحقوا ان بتي بو دوكسيجين يعني ما يستهلكوش بزاف الاو 2 يستهلكوا غير شويه دونك ما يكونوش في لا سيرفاس وين كاين بزاف الاو 2 نو ما تساعدهمش هذيك البلاصه تساعدهم وين كاين يلحق شويه اكسجين دونك يكونوا ا بروكسيميتي دو لا سيرفاس ابري نروحوا لو ديرنيي تيوب اللي هو لو تيوب دي راح نلقاو دي بكتيري انايروبي ستريكت يعني ما يسحقوش كامل الاو 2 ولا الاو 2 يديرونجيهم دونك ما يعيشوش وين كاين الاو 2 دونك نلقاوهم في البروفون كامل. La deuxième étape de l'étude métabolisme énergétique c'est l'oxydase. L'oxydase le but de l'oxydase c'est quoi? C'est la recherche de l'oxydase est l'un des critères les plus discriminatifs. Les plus discriminatifs c'est le مميزة. Voilà et les plus employés pour l'identification des bactéries يعني اللي يستعملوها بزاف باش يديروا identification des bactéries donc surtout celle des bacilles à gram négatif donc نشوفوا comment ça se passe هاد l'oxydase عندك le principe تاعها c'est quoi عندك un réactif incolore نديروا له le filine diamine oxydase نشوفوا un composé rosé نقولوا بلي oxydase positive donc نشوفوا la technique comment ça se passe bon je vais juste نكبر شويه هكذا باش تبان ça va donc عندنا une pipette de Pasteur colonie des bactéries نحطوها sur une lame de verre d'accord هاد minute après نشوفوا lecture la lame الأولى test est positif علاش شوفوا راهم rosé donc oxydase plus la deuxième lame test négatif oxydase moins parce que علاش راهي transparente يعني كيما درناها ما كاش une différence genre كيما درناها كيما راهي donc ما ولاتش rosé donc le but de catalase en fait c'est quoi
Ce test permet principalement de distinguer les staphylocoques, معناتها اللي فيهم les bactéries اللي عندهم catalase plus, les streptocoques pardon, اللي عندهم الcatalas moins, هما les stéroptocoques. Voilà. Après donc راح نشوفوا le principe. Donc on a le principe, la catalase est une enzyme ayant la propriété de décomposer le peroxyde d'hydrogène. Donc le peroxyde d'hydrogène هو le H2O2. Donc هاد الكاتالاز الدور تاعها c'est quoi? C'est باش décomposer le H2O2 avec dégagement d'oxygène. Donc est décomposé ماشي هكداك برك راح dégager l'O2. Donc selon la réaction suivante, عندك deux molécules H2O2 يعني هذا le peroxyde d'oxygène en présence de catalase واش يولي deux molécules de H2O plus O2. D'accord? Donc, هذه هي la réaction. Donc, on va voir les techniques. La première étape, c'est déposer sur une lame de verre une ou deux gouttes d'eau oxygénée à 10 volumes. Voilà, donc sur une lame de verre, هايليك نديرو فيها 2 gouttes تاع l'eau oxygénée. D'accord? Prélever à l'aide d'une pipette Pasteur stérile une parcelle de colonie et dissocier de la culture dans l'eau oxygénée. Donc, on va prélever à l'aide d'une pipette Pasteur stérile une parcelle de colonie, une partie de colonie ou une portion de colonie et dissocier la culture dans l'eau oxygénée. نديروها في le flot oxygéné اللي déjà حطيناه sur la lame هذيك. Donc la lecture, quand on met la parcelle de colonie et on dissocie la culture dans l'eau oxygénée, après une durée de temps, donc précis, soit الحل ولا ما يصرالها والو genre ما كاين aucune différence هنايا واش راح نقولوا pas de défervescence معناتها ما كاش formation des bulles d'air وكاين وين تصرا une effervescence donc هنا plus علاش باسكو انا نشوفوا des bulles d'air bulles d'oxygène pardon ماشي des bulles d'air. Donc اللي خرجت لنا كاتالاز بلس راهي اسمها ستافيلوكوك, اللي خرجت لنا كاتالاز موان واسمها ستريبتوكوك. D'accord? Donc pour le moment, on a vu le type respiratoire. L'étude de métabolisme énergétique, on a le type respiratoire, on a l'oxydase et le catalase. Donc on a nitrate réductase. Donc on a nitrate réductase. La technique c'est quoi? C'est cultiver la bactérie dans un bouillon nitraté contenant des ions nitrates NO3-, mais dépourvu de nitrite. D'accord? Donc, nous avons les NO3-, mais ma fiche NO2-. Donc, il y a une différence, attention. Ok? Incubé à 37 degrés, 24 à 48 heures. نخليوها في درجة الحرارة 37 et 24 حتى 48 ساعة. Donc, après, nous نشوفوا la lecture et interprétation. ما نخليوها 24 ساعة ولا 48 ساعة. نشوفوا la lecture. Après avoir vérifié la présence de culture, ajoutez 5 gouttes de réactif de gris. Le réactif de gris, où je fais nitrate 1 et nitrate 2. Le réactif gris réagit avec les ions nitrate NO2. Donc, le réactif gris, des gouttes منه, il réagit avec le NO2. إذا ما كاش NO2 ما réagit. Donc vous voyez, après on a la troisième des choses, agiter, la lecture est immédiate. Donc هنا نجو l'observation. عندنا كيما قلنا هنايا هايليك l'expérience تاعنا. Donc درنا réactif de gris, nitrate 1 plus nitrate 2. خرج لنا لا كولور هنا تبدلت بصح هنا قعدت كيما راهي. Donc نشوفوا وعلاش. L'observation واش كاين قال لك observation coloration rouge. Donc هنايا on est d'accord parce que la coloration راهي rouge. Interprétation واش قال لك présence de NO2- issue de la réduction de NO3-. Donc le NO3- تصرا لهم réduction يولوا NO2-. ال NO2- هادو راح يرياجيو مع النيترات
هذا الغريس، هذا رياكتيف دو غريس. علاش يقولنا بلي هنا راهو راح يرياجي افيك لي زيون دو NO2-. دونك تولي لا كولور روج، سي بور سا تولي لا كولور روج. كونكلوزيون واش يقول لك؟ نيترات ريدكتاز بلس. علاش؟ باسكو راهو يصرات لا رياكسيون. دونك هنا واش يقول لك؟ نيترات ريدكتاز بلس، معناتها كاين لي زيون NO2- وتفاعلوا مع الرياكتيف غريس. داكور. وهاد لو ستاد تاع NO2-. علاش قلنا ستاد دو NO2؟ باسكو NO2- هما اللي تفاعلوا مع لو رياكتيف. داكور. ابخي دوكا نزيدو نروحو نشوفو لا دوزيام. هادي لا دوزيام ما تبدلتش. دونك كي ما تبدلتش حنا واش درنا لها الزنك. داكوغ. دونك هادي قعدت كيما راهي، مي ما خليناهاش حنا كيما راهي. من بعد شفنا درنا لها الزنك. ابخي شفنا دو اوبسيرفاسيون. الاولى قعدت لا ميم كولور. وعلاش؟ قالك با دو كولوراسيون روج، انتربريتاسيون با دو بريزونس دو NO2- et jeu des NO3-، يعني ما كاش كامل NO2-. les NO3- واش صرا لهم؟ étaient réduites en N2 par la bactérie. donc la bactérie هنا واش دارت؟ لا بكتيريا هنا واش دارت؟ ردت ال NO3- هادوك ردتهم N2. فوالا. دونك ال NO3- لا بكتيريا ردتهم N2. اي سبور سا ما تبدلتش لا كولور. هما نورمالمون كيما في ليكسبيريونس الاولى اللي شفناها ولاو NO2-. قلنا لا رياك هنايا لي NO3 étaient réduites en N2 par la bactérie. C'est vrai que pas de coloration, mais la bactérie واش دارت لي NO3 هادوما ردتهم N2. donc كي ردتهم لي N2 la conclusion تاعنا c'est nitrate réductase plus parce que صرات une réaction لقينا لي N2 لداخل stade N2. vous voyez. donc la différence c'est quoi? c'est les stades هذوما اللي يتبدلوا. الاولى كي تولي لا كولور روج معناتها stade NO2-. كي نزيدو الزنك وتبقى لا كولور جون معناتها N2. بصح ابخي ما نديرو الزنك. اتونسيون باسكو سي ما درناش الزنك راح تكون نيترات ريدكتاز ما صرا والو كيما هنايا. مي كي نديرو الزنك راح تكون نيترات ريدكتاز بلس ستاد N2. دوكا